как настоящий командир берег подчиненных. Nous Уже sommes, получив тяжелое ранение, le- сражался la до situation последнего est très и difficile ces подорвал derniers temps. гранаты окруживших его Il y боевиков a и eu des себя. grenades qui ont été lancées. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, Et l'Ukraine понимал, a с кем franchi имеет un дело. pas. С Il a неонацистами, compris которые à qui il издеваются avait над affaire. пленными и Il a зверски их compris убивают. ce dont nous étions capables. Я русский человек. Je suis И, как un говорится, у меня в citoyen роду russe. кругом Ивана де Мария. Et comme l'ont Но dit когда я вижу certains примеры grands такого Russes, героизма, c'est как très подвиг important. молодого парня Et je vois que Нурмагомеда notre Гаджимагомедова, armée уроженца Дагестана, se comporte de власца по manière национальности, héroïque, comme ça a été le cas других en наших воинов, Afghanistan. мне хочется сказать, Et c'est pour я ça que je лакец, veux dire aujourd'hui я дагестанец, que я je чеченец, suis également ингуш, tchétchène, русский, je suis татарин, dagestanais, еврей, мордвин, осетин. je suis de toutes les nationalités. Всех из более чем 300 национальных Je групп, этнических représente групп России tous les groupes просто ethniques, невозможно les 300 перечислить. groupes Думаю, ethniques вы qu'il y меня a en понимаете. Russie. Je les représente Но я tous. горжусь тем, что я Et je часть suis этого fière мира, часть que je fais могучего, partie сильного, de ce monde, многонационального que je народа fais partie России. de cette force nationale russe. Вместе с тем никогда не откажусь и от своего Et убеждения, je ne что vais русские и jamais украинцы me – это один détourner народ. de cela. Et Даже несмотря на то, что l'Ukraine часть pourrait faire жителей partie Украины de ce monde запугали, commun. многие оболванены нацистской националистической En Ukraine, пропагандой. il y a beaucoup de groupes А кто-то nationalistes. сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, Et ce других sont également приспешников нацистов, des которые в bandits. годы Великой Il y a Отечественной également войны des воевали на néonazis, стороне Гитлера. qui veulent la guerre. И то, что мы воюем именно с неонацистами, Et nous показывает сам combattons ход les боевых действий. néonazis. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть Les и formulations иностранные наемники, néonazistes et nationalistes continuent de faire rage прикрываются en мирными Ukraine. гражданами как живым щитом. Et cela n'est pas normal. Je l'ai Есть déjà абсолютно dit. объективные данные, фотографии того, как они Il y a eu размещают тяжелую des военную photographies технику в qui жилых montrent à кварталах quel городов. point leur offensive est Вместе violente. действуют именно таким образом, с самыми крайними бандитами. Ce sont des véritables Вместо bandits. того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, Et nous от devons donc детских садов, больниц, débarrasser d'eux. наоборот, Et parfois дополнительно même, перебрасывают ils туда tirent танки, sur des артиллерию, hôpitaux минометы. et ils utilisent l'artillerie lourde. Они еще и взяли в заложников иностранных граждан. Et ils В том utilisent числе même тысячи les молодых forces людей, студентов, которые проходили étrangères. обучение на Il y a eu Украине. plus de 1000 Так более суток personnes qui se sont rendues en держали Ukraine на pour les aider. железнодорожном вокзале в Харькове Et 3179 граждан à Индии, в основном Kharkiv, il y a студенты. eu également И des большую часть décès из них liés продолжают à cette удерживать до guerre. сих пор. Mais pourtant, В том числе l'Ukraine ne cède pas. 576 Il человек continue. в городе Сумы. Malgré les morts et Неонацисты malgré открыли les огонь и по citoyens китайским civils tués. студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения. Nous avons eu également Повторю, des blessés сотни à иностранцев Kharkiv. стремятся покинуть зону боевых действий. Il y a Но им beaucoup не дают этого сделать. de citoyens Фактически civils держат qui sont dans les zones de заложников, guerre, mais тянут pour время. l'instant, ils ne peuvent Или pas предлагают partir. эвакуироваться через Львов в Польшу. Pour l'instant, проехать ils через sont всю зону coincés боевых действий, et certains подвергая essayent même de passer par la риску. Pologne. Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех, Donc, без nous исключения зонах avons mis en столкновений. place des couloirs Обеспечили humanitaires транспорт, чтобы у мирных pour, людей, et des иностранных couloirs граждан humanitaires de transport была pour que возможность выехать в les безопасное место. civils puissent quitter Вновь le pays подчеркиваю. en toute sécurité. Националисты не Mais дают je этого le, сделать. non, nous n'avons pas Более pu le того, faire сейчас justement puisque les nationalistes иностранным ne nous le гражданам permettent pas. Ils nous обращаться к empêchent своим de mettre en властям, place а des уже те, в couloirs свою очередь, humanitaires. должны будут обращаться в МИД Украины. Ils sont Фактически люди partout просто en бросают под Ukraine. огонь. Ils Еще хуже. nous empêchent Неонацисты обращаются со de mettre своими en place собственными ces гражданами, couloirs со humanitaires. своим Ils населением. s'en prennent Как уже aux говорил, civils, à leur прикрываются людьми population. как живым щитом. Je l'ai déjà dit. Наши военные отмечают и такие факты, Donc nos когда в городах militaires, народных notre республик armée Донбасса, Северодонецке, Лисичанске, répond других, aux tirs жители comme cela a été многоквартирных le cas домов dans le сгоняют в Donbass. средние этажи зданий. А Même в si нижних этажах les Ukrainiens проламывают touchent окна и des стены, immeubles civils. выставляют там тяжелую технику, Ils utilisent пушки, танки загоняют. des На tanks, крышах и на верхних этажах расставляют missiles, пулеметы и снайперов. des snipers Только également. фашисты воевали так, Il n'y a que столь les fascistes qui se sont бесчеловечно comportés относились к мирному comme населению, ceci когда et qui советские s'en sont войска pris сражались с aux ними, в том populations числе civiles. освобождая территорию Украины.
sous prétexte qu'ils défendent le territoire ukrainien. Je le répète, nous ne voulons pas qu'il y ait de victimes dans la population civile. Nous voulons soutenir tous les civils et tous les blessés et tous ceux qui se battent pour la liberté et pour défendre notre pays. Nous allons envoyer des forces spéciales en Ukraine pour défendre ces millions d'Ukrainiens. Il y aura également des compensations à tous ceux qui participent à cette défense. Et nous allons également donner une compensation financière à toutes les familles de ceux qui ont péri dans cette guerre. Et cela représente 5 millions d'euros. Tous les blessés, tous ceux qui participent à la guerre recevront une compensation financière. Ils pourront également être soignés en cas de blessure. Ils pourront avoir accès à la santé et cela représente plus de 2 millions de roubles de budget. Et nous avons mis en place toutes ces mesures déjà. Nous allons donc ajouter d'autres mesures dans les jours qui vont venir pour qu'il n'y ait plus de blessés. Et cela représentera un budget de 3 millions d'euros. Nos soldats, nos officiels défendent la Russie et se battent pour la vie des citoyens du Donbass. Pour qu'il n'y ait pas cette politique anti-russe. Nous combattons cette politique qui a été vue ces derniers jours. Notre peuple est fier de ses forces armées. Et nous allons toujours nous rappeler de nos camarades. Nous allons tout faire pour les soutenir, pour soutenir les familles, les enfants. Je m'excuse auprès des familles de nos soldats tués qui ont été tués en Ukraine. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальные военные операции des opérations spéciales ont lieu et le plan continue. Rien n'est fait par hasard et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Notre ministère des Armées va maintenant prendre la parole. Merci.